وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب إن الله شديد العقاب. حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا شريك عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أمرتكم به فخذوه وما نهيتكم عنه فانتهوا. हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु से रिवायत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस काम का मैं तुम्हें हुक्म दूँ इस पर अमल करो और जिससे मना करूँ इससे बाज रहो।